आज तो हम तो कैंडिडेट है मैं, तो गणतांत्रिक अधिकार वोटर की सबसे बड़ा अधिकार ये प्रयोग किया। वार्ता देना है जो बंगाल अच्छा होना चाहिए, बालूरघाट अच्छा होना चाहिए, सेंटर वो है ना, वो तो उसको जाना है जाना है। वोट कैसे चल रहा है? आपने भी ठीक था, दिया? ये तो वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं है, बाहर की पुलिस, सीसी कैमरा है। कोई সকাল দিলে ভালো হয়, মানে আমাদের একটা কাজ মিটে গেল, টেনশন থাকে না। দাদার সঙ্গে কি ঘুরবেন নাকি আজকে সারাদিন? দেখি ওইদিকে যাবো। মেয়েরা প্রথমের সময় আপনাকে দেখা গেছিল দাদার সঙ্গে ছিলেন প্রায় প্রতিদিন, আজকে তো ফাইনাল ডে, তার ফাইনাল ম্যাচ থাকবো, আশা করি থাকবো। আজকেও ঘুরছেন? দুই মেয়েও কি সঙ্গে থাকবে নাকি ওরাও আজকে সারাদিন পায়? কে জানে, থাকবি তোরা? এখন এখন থাকতে পারে। এই এবারের ভোট একদম অন্যরকম হচ্ছে। কতটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখলেন? সব কি এখনো পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। সব ঠিকঠাকই আছে।